राज फोटोग्राफर एसोसिएशन पक्ष सुविधा जोगाई दी था से भाव में जेहेतु आम फोटोग्राफर एसोसिएशन सभापति सहित सीधा सड़क आलोचना करवा कौन कहवा ये जो फोटोग्राफर एसोसिएशन पक्ष जो आयोजन कराई प्रति वर्ष भाई ए वर्ष गजलक्ष्मी पूजा कर मो ना गणनाथ बेड़ा राज फोटोग्राफर एसोसिएशन सभापति अटे आमर आज्ञा ये जो फोटोग्राफर एसोसिएशन आम अनेक दिन 30 वर्ष 40 वर्ष आम यहाँ माने संगठन बंची आसु पर्यटन को सुविधा आम बहुत हेल्प करूँ कार पर्यटन माने गाधेला बेले बुड़ी गला बेले से उद्धार करूँ लाइफ गार्ड हाथ में देचु कौ छोट छुआ माने जो आसती फैमिली भितर छोट छुआ आसती से हजि जाते बापा माँ कांदी बोबेक आम पिला खोजती आमर ही फोटोग्राफर पिला आम ग्रुप रे आम माने नंबर देकर आमरी फोटोग्राफर पिला खोजिक आनी दिखती केवल प्रशासन क्षेत्र में वृक्षरोपण करूँ माने जो पुरी रे आमर जो रथ यात्रा थाए से भी आम प्रशासन क्षेत्र माने जल पानीय व्यवस्था आम फोटोग्राफर एसोसिएशन तरफ करूँ फोटो आम फोटोग्राफर किंतु आम टूरिस्ट मान बहुत हेल्प करूँ माने बहु प्रकार सिस्टम करूँ 19 फोटोग्राफी डे गला से आम मागणा फोटो बंटन करूँ सांस्कृतिक कार्य करूँ किंतु फोटोग्राफर टूरिस्ट सहित पूरा जड़ित पूरी प्रशासन क्षेत्र माने फोटोग्राफर टूरिस्ट मानक माने बहुत सेव करती पिला हजबाटू धरिकी बुड़ी जाइए ये उद्धार करी आई आ गोटे कथा आमर अंट माने बेके बेके पानी रे जाइए जो सुंदर माने जो ढेउर फोटो सहित दे गोटे टूरिस्ट आसिक फोटोग्राफर आसिक खोजे ना आम जिते मोबाइल जिते दामिया कैमेरा रखिले कौन हम किंतु भितर जो फोटोग्राफर भाई माने बेके पानी भितर पशिक गोटे ढेउर फोटो आमको दिखती से बहुत माने सुंदर लगे और भल लगे गोटे लाइफ रिस्क नेबा लाइफ को गोटे करने सेव कर फोटोटे दिखती मतलब बहुत उत्साहित होता हाँ आम तो भल फोटो दे था जेहतु फैमिली फैमिली सब आसती फोटो उठिक देले से बहुत आम फोटो देखिए बहुत खुशी होती जेहेतु आपड़ कहे आपड़ जो प्रत्येक पूजा लक्ष्मी पूजा गोटे फेमस आकार जेहेतु आप राज जो रही फोटोग्राफर एसोसिएशन पक्षर आयोजन कर प्रति वर्ष भाई चलित वर्ष होगा जाऊँच लक्ष्मी पूजा ताकू नहीं कौन प्रस्तुति आम तो आगामी यही आर 6 तारिख आम लक्ष्मी पूजा से आमर कमिटी बैठक और जेनेल बैठक आरंभ हो गली प्रति वर्ष भाई वर्ष टी भल निया ढंग मैंने भल आकार पालन करूँ आमर सेठी टूरिस्ट मानक आम आम गेट पाखे बसा उठा कर प्रसाद सेवन करने भी दऊ मैंने सांस्कृतिक कार्य कले से टूरिस्ट मानक हुए आ गोटे कथा आम जो अगस्ट 15 जानुआरी 26 हे आम सदा टूरिस्ट हाथ में ही पताका उत्तोलन करूँ जे टूरिस्ट आसुँच बुलाया आसुँच से उत्साहित रहूँ प्रकृति में फोटोग्राफर से आम सहित सदा जड़ित अच्छा जो टूरिस्ट भी आसतु फोटोग्राफर ही खोजन सदा सब क्षेत्र में फोटोग्राफर खोजती फोटोग्राफर से भाई टूरिस्ट को सम्मान ही करे आपण पक्षर जो माने पर्यटक आसुँच मेसेज पर्यटन जो मेसेज करेंगे माने एमती आम माने भल व्यवहार करूँ भल सहयोग करूँ भल ये करूँ फोटो उठेला गोटे कॉल करदे से माने 5 ताला बिल्डिंग रे रुहत सांगे सांगे तल गोटे फोटोग्राफर फोन कर सांगे सांगे तलू आसती माने एमती भल माने सुविधा देचु सी भल मेसेज जाइए निश्चिंत भाव में कहवा आम संपादक आम सहित जोड़ी होती आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राजहाट फोटोग्राफर संघर संपादक धनंजय साहू मोर कहर कारण हूँ मोर बड़ भाई जहाँ कहले सभापति महोदय बर्तमान आमर चलित मसरे अक्टोबर 5-6 कि लक्ष्मी पूजा हम सबु वर्ष भाई ए वर्ष भी आरंभ करूँ तार भितर बहुत लोक भी बहुत टूरिस्ट जनसमागम करती आमर ये घाट को ये करके फोटो उठा समय जो ढेउटे आसे चैलेंज निश्चय आज्ञा आम चैलेंज करुँ बेके बेके पानी बसिक चैलेंज देकी फोटो मारुचु जहाँ फल कि टूरिस्ट भी सन्तुष्ट होती आम तांको भी ठीक से दे पार्चु जोगे पार्चु आउ प्रथम कथा है आमर ये हूँ जीविका आउ जीवन आमर यार भितर आम सदाबले चलुचु टे करके 50 पिला जो रही कैमेरा को सेफ्टी रखिकी आज्ञा आज्ञा निश्चय कैमेरा को सेफ्टी रखिकी बेके पानी बसिक भी फोटो मारिकी दौचु ये करके आम नहीं होटेल होटेल आज्ञा लेंस तो खराब हो बारंबार खराब हो पैसा खर्च हो पाने भी पानी भी बुड़ी जाऊँ बेले बेले कैमेरा फोटो केतेटा खर्च हेल्ले से पैसा पर्यटक जिते आसुँच उठा से कष्ट थी फोटो आज्ञा आज्ञा जिते कष्ट थे फोटो उठेकी दबू ये करके सदाबले साहाय्य सहानुभूति सब टूरिस्ट मानक आमर अच्छी तापर आम सोशल मीडिया भी बहुत देचु ये करके आम संघ तरफ ये करके
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେହେତୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଅବହେଳା ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରିକି ୟା ଭିତରେ ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଇଏ କରିକି ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କିନି ସେ ଆମ ଉପରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିନି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫଟୋ ମାରିକି ବି ଦେଇପାରୁଛୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଇଏ କରିକି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି କେତେ ଫଟୋରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ? ଏଇନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଟ୍ ସେମିତି 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଇଏ କରିକି ତଥାପି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଗଣା ଫଟୋ ବି ଦେଇପାରୁଛୁ ଇଏ କରିକି। ଗୋଟେ ସଂଘ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଟେ ହାତ ପତାଏନି ଯେହେତୁ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ତାକି ଏକ ଯେହେତୁ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛିଟା ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ବଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କରାହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଦେଇଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ପଇସା ନିଅନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର କାହାର ହଜିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇକି ଆସନ୍ତି ପକେଟ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ହଜିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବି କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଏମିତି ବି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସଂଘ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂଘ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଇଥିବା ପଇସା ଯଦି ନ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ଇଏ କରିକି ତାପରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି ଇଏ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମଧ୍ୟ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଯେଉଁ କହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଇରାଣ ହେବେନି। ଆପଣ ପକ୍ଷରୁ ଫଟୋ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପକ୍ଷରୁ ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କରି ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଭରସାରେ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ କରିକି ତେଣୁକରି ଏଠିକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତ କିଶୋର ନାୟକ ସହ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ନ୍ୟୁଜ୍।